Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours dans le contexte des mouvements plans. Alors, on continue la leçon du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Le vidéo précédent, on a parlé de champ magnétique uniforme. Alors, c'est quoi un champ magnétique uniforme? On a dit que le champ magnétique uniforme, c'est quand on a le vecteur champ magnétique garde la même direction, même sens et même intensité. On peut le mesurer par l'appareil du teslamètre. Et lorsqu'on a un électron ou bien une particule qui sort d'un accélérateur des particules, alors par une vitesse, alors cette particule, elle décrit une trajectoire. Elle décrit une trajectoire circulaire ou bien une trajectoire curviligne, on peut dire curviligne, alors dans la présence d'un champ magnétique. Alors, la trajectoire ou bien la déviation, elle est due à la présence d'une force magnétique. Alors, cette force magnétique, c'est la force exercée par le champ magnétique sur la particule. Alors, ces caractéristiques, on a l'origine de la particule chargée, tout simplement. Alors, l'origine de la particule chargée. Et sa direction, elle est perpendiculaire au plan, alors qui est au plan formé par B et V. Alors son sens, c'est, on peut le déterminer soit par la règle de la main droite, soit par la règle des doigts. Alors le vidéo précédent, j'ai expliqué le truc de la main droite. On a dit que le champ magnétique, alors, lorsqu'on a un champ magnétique, alors B est orienté, et le sort est orienté vers vous. Alors, on va dire que B est comme ça, est orienté vers vous comme ça. Alors, on a ici un point. Alors, le vecteur B, il est orienté vers vous, tout simplement. Alors, lorsqu'on a le vecteur B est orienté vers vous, alors, si on a l'orientation de QV, le produit QV, il va être vers la droite. Alors, F, elle va être vers le haut, tout simplement. Alors, on dit la règle de la main droite. Alors, l'intensité de F, c'est F égale à QV vectoriel B. Alors, le produit vectoriel, c'est un produit où on a le sinus de alpha. Alors, F est perpendiculaire à V, perpendiculaire à B, tout simplement. Et l'angle alpha, c'est l'angle formé entre V et B. Maintenant, on passe au paragraphe qui est le plus important de la leçon, l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, on considère un électron qui va sortir d'une chambre d'accélération. Alors, il y a chambre d'accélération. Alors, chambre d'accélération. La chambre d'accélération, il va faire accélérer l'électron qui va sortir avec une vitesse. Alors, l'électron, il a une charge qui est négative. Alors, on suppose que cet électron, lorsqu'il entre dans cette partie-là où on a un champ magnétique qui règne dans cette chambre-là, alors, on suppose que B, il est orienté vers le bas. On suppose que B, elle est orientée vers le bas. Elle est comme ça. Alors, on voit un croix ici. On voit un croix. Alors, lorsque B est orienté vers le bas, alors puisque V il sort de gauche vers droite, mais la charge elle est négative, je vous ai dit dans la vidéo précédente, lorsqu'on a la charge elle est négative, le sens d'élevé qui est tqalb. Alors puisque le sens d'élevé est tqalb, alors B est orienté vers le bas comme ça. B orienté vers le bas, V le sens de l'arrêt تقلب. Alors F اش غدير غادي تهبط لتحت. alors اش غيبقى على هذا الالكترون هذا غادي العوض ما انه غيطلع الفوق غادي يهبط لتحت. alors son sens غيكون داير غادي بحال هكا. alors le sens de l'électron il va être comme ça, tout simplement. Il va décrire une trajectoire qui est circulaire. On va démontrer qu'elle est circulaire uniforme, tout simplement. Alors la nature du mouvement, أول حاجة خصكم تكونوا عارفين ولا خصك ديمونطري في هذه المسألة هذه في هذه لا لوسون هذه اللي في هذا الباراغراف هو la nature de la trajectoire et la nature du mouvement. أول حاجة la nature du mouvement عاد trajectoire كيفاش داير. Alors la première chose, on va démontrer la nature du mouvement. C'est simple, c'est très simple. Alors هذه المسألة ديال démonstration ديال
la nature du mouvement est uniforme, ou la accéléré, ou la ralenti, ou la hada, alors il est très simple, très 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 simple. Alors, comment on va démontrer ça? Alors, en séquence, Adna Sidi, voilà, Adna, l'électron il sort de la chambre d'accélération. Il sort de la chambre d'accélération, il entre dans une chambre où on a le champ magnétique qui règne. Alors, F, elle sera orientée vers le bas. Alors, F va être comme ça. Comme F, elle est toujours perpendiculaire au plan formé par B et V. Alors, F, en tout point, F ديما غتكون perpendiculaire. غتكون غادا بحال ما هكا. ها انجذابية مركزية. كتسمى centripète. Alors, F, elle est toujours comme ça. Alors, d'abord, on va démontrer la nature du mouvement. Alors, maintenant, le système étudié. C'est quoi le système étudié? Le système étudié, c'est la particule. Alors, le système étudié est la particule. Étudié est la particule. Sinon, les forces exercées sur ce système. Alors, les forces exercées. Alors, les forces exercées, Adna Sidi, Adna, ou Haja, qui a la force F. La force magnétique F. La force F. Ok, le poids. ولكن الإشكال فين كاين هو أن دابا ديك لا بارتيكول عندها une masse. Elle a une masse. Mais l'action ديال le champ gravitationnel عليها il est très faible. Alors le poids ديالها غيكون négligeable. Alors le poids راه négligeable. Hein? Il est presque zéro. Hein? Presque zéro. Alors c'est négligeable. Alors le poids est négligeable. La masse alors l'action ou bien l'influence du champ gravitationnel elle est très très faible, très très négligeable. Alors P est 0. Alors la particule elle est soumise seulement à la force magnétique F. Alors on a tout simplement selon la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton باش كنبغيو نبينوا ان هذا le mouvement il est uniforme. alors هاش كان الطريقه باش كنخدموا. alors on a sur la deuxième loi de Newton. شنو هي la deuxième loi de Newton؟ كتقول لي بان la somme des forces extérieures égale à MAG. la somme des forces extérieures égale à MAG. alors les forces اللي قلنا عندنا غير F égale MAG. alors M AG, on va l'accélération A parce que la particule elle n'a pas de centre de gravité. Alors F égale à MA tout simplement. Hein? Alors F c'est quoi? F il y a le produit vectoriel QV vectoriel B égale à MA. C'est bon. Alors ce qu'il y a là, il y a A égale à quoi? On va transmettre le M ici, ça va donner Q sur V sur M fois V vectoriel B. Alors cette expression là, l'expression qu'est-ce qu'elle signifie tout simplement? L'expression qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que A كيف ما قلت لكم ديك في الفيديو السابق alors كتعني ليا ان A il est perpendiculaire à V. كتعني ليا ان A il est perpendiculaire à V. alors si A est perpendiculaire à V, alors il كان عندي A est perpendiculaire à V كنعني بان le mouvement راه uniforme. alors il كان عندك A perpendiculaire à V, alors le mouvement راه غيكون uniforme, ça veut dire ان la vitesse راها constante. كتعني ان le produit scalaire ديال V و A راه égale à 0. Alors, tout simplement, il est quand A perpendiculaire à V, ça veut dire que V est constante, qui est le mouvement est uniforme. D'abord, bien, le mouvement est uniforme. Hein?
باش بيناها اول حاجه حطينا لا دوزيام لوا د نيوتن ثاني حاجه حطينا لي فورس اكزيرسي سور لا بارتيكول اللي هما اف الوغ اف كتساوي ام ا ياك ا ام جبناها للجهه الاخرى الوغ تولي عندي ا كتساوي كيو سور ام في فيكتوريال بي الوغ سولون les propriétés du produit vectoriel كتعني بان ا راه بيربونديكولير مع في الوغ بيسكو ا بيربونديكولير مع في كنقولوا بان راه الفيتاس راه كونستانت يعني ان الموفمون راه غادي يكون يونيفورم اولا كنقولوا بان الموفمون راه يونيفورم يعني الفيتاس راه كونستانت الوغ ça c'est juste c'est bon alors d'abord on a démontré que la vitesse est constante alors la vitesse de la particule est constante راه ما كتبدلش alors la vitesse راه constante alors puisque la vitesse elle est constante alors on va maintenant déterminer la nature de la trajectoire. La trajectoire كيفاش دايره واش هي curviligne curviligne générale circulaire واش هي rectiligne etc. الله يعلم حنا on va démontrer هي راه خصها تكون circulaire mais on va la démontrer on va démontrer qu'elle est circulaire. Alors pour démontrer qu'elle est circulaire دابا اول حاجه هذيك la déviation de la particule elle est curviligne. Alors la déviation de la particule est curviligne. Alors la déviation ou bien la trajectoire est curviligne. Il y a la trajectoire est curviligne. La particule elle se dévie. Alors puisque c'est dévie, alors c'est que on a une trajectoire qui est curviligne. Puisque on a une trajectoire curviligne, d'abord curviligne fait juste حوايج. Il y a curviligne en général ou la curviligne راه circulaire يعني انها دائريه. Trajectoire على المسار ديالها راه دائري. Alors si la trajectoire est curviligne alors هذاك ملي كتكون لا trajectoire est curviligne كتكون عندنا un rayon de courbure. Un rayon de courbure il برهنا عليه بانه راه constant. الى يعني داك لو غيون ما كيتبدلش يعني لو غيون كيبقى هو في تراجيكتوار كامله راه بان لو غيون ملي ما كيتبدلش يعني داك تراجيكتوار اللي هو كيرفيلين راه سيركولار غادي يكون سيركولار الوغ الا بينتي بان داك لو غيون ما كيتبدلش راه يعني انه كونستون راك غتكون بينتي بان التراجيكتوار راه سيركولار الوغ يا التراجيكتوار دابا الا كيرفيلين الوغ بيسكو التراجيكتوار اي كيرفيلين غنديمونطري بان الغيون ديالها غيكون كونستون وبالتالي غنستنتجوا بان التراجيكتوار راه غتكون سيركولار الوغ لا تراجيكتوار اي كيرفيلين عقلوا لهاد اللعيبه هادي maintenant on va démontrer le rayon on va montrer que le rayon est constant alors comme on va la montrer on va utiliser la base de Freinet alors on a tout d'abord on a l'accélération ça c'est très important hein. L'accélération A égale Q sur M fois V vectoriel B Q sur M vectoriel B c'est bon alors selon la base de Freinet selon la base de Freinet maintenant je vais vous montrer dans le schéma comment l'accélération elle est représentée alors عندنا ولا نرسموها هنا نيت alors إلا كان الإلكترون غيخرج مثلا من هنا alors V هي دي Q elle est négative alors on a B elle est comme ça alors قلنا بأن la particule غتنزل لتحت comme ça c'est bon نفترضوا أن la particule par exemple هنا la particule هنايا alors هاد la particule هادي alors عندها une accélération alors l'accélération ديالها غتكون comme ça alors une base de Freinet. C'est quoi la base de Freinet? La base de Freinet, c'est une base qui est composée de deux axes, واحد normal, واحد tangentiel. Alors c'est comme ça. Alors, on a un vecteur unitaire U, on a un vecteur unitaire N. Hein? Alors, selon la base de Freinet, alors l'accélération F, أول حاجة fait la particule, يعني fait le point, يعني في l'origine, يعني عند la particule. F غتكون comme ça F غتكون comme ça alors puisque F est comme ça أنا غتبع l'accélération ديالي alors je vais montrer maintenant la base de Freinet alors on a tout d'abord on a A selon la base de Freinet A égale à quoi c'est à N hein, l'accélération normale fois le vecteur unitaire n, ça c'est une règle de la base de Freinet, hein, plus at fois le vecteur unitaire u.
Alors, c'est AN fois N plus AT fois U. Alors AT égale à quoi? Le AT, alors comme vous savez, adna AT ou adna AN. Alors, le AT, c'est dV sur dt, tout simplement. Alors, AT, c'est dV sur dt, puisque AT égale à dV sur dt. Hein? AT, c'est dV sur dt. Alors, il est qu'un dV constante. Alors, si V, c'est une valeur qui est constante, fait une dV sur dt égale à 0, tout simplement. Alors, dV sur dt égale à 0. Alors, il est qu'un AT égale à dV sur dt, ou V à la constante, AT égale à 0. L'accélération tangentielle, elle est nulle, tout simplement. AN, l'expression d'RS, c'est V, hein, c'est V au carré sur ρ. Sur ρ qui est un rayon de courbure. Qui est un rayon de courbure. Rayon de courbure. Alors, c'est un rayon de courbure, tout simplement. Ou bien, on peut dire R, pas de problème. Moi, j'ai distingué ρ, l'expression de AN en général. Alors, on va la remplacer dans le terme de A. Alors, on a A égale H, c'est AN fois N, plus AT lié à 0. Alors, غتبقى لي H, غتبقى لي غير V au carré sur ρ fois N. Tout simplement, ça c'est A. C'est bon? Alors, ça c'est A. Ah, il y a l'expression de l'accélération d'Iana. L'accélération est suit le vecteur N. Alors, l'accélération d'Iana est suit le vecteur N. Elle est comme ça. Alors, puisque l'accélération suit voilà, le vecteur N, alors A, parce qu'on y a AN, hein, l'accélération suit le vecteur N, il y a AN tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est A qui est AN? Qu'est-ce que c'est A égale à AN égale à V au carré sur ρ. رو كما قلت لكم هو شعاع الانحناء، هو لو غايون دو كوربور. ممكن دير ار، ما كاين حتى مشكل، ممكن دير ار. الوغ عندنا ليكسبرسيون دو ا اللي خرجناها بالاكسبرسيون ديال كيو في. الوغ سي سيل لا، ها هي ا اي سي كيو سور ام فوا في فيكتوريال بي. الوغ عندنا ا، الوغ اون فا غاردي سا، نخليو هاد العلاقه عندنا هذه اللي قلت لكم دابا. Et on va utiliser la relation de A. Alors, A, c'est Q sur M fois V vectoriel B. Alors, on suppose que V, ou bien que B est perpendiculaire avec V. Hein? B est perpendiculaire avec V. Alors, A, il a le vecteur. Alors, A égale à quoi la valeur de A? Alors, la valeur de A, c'est quoi? Tout simplement, il y a Q, la valeur absolue de Q dans la charge sur M fois V fois B au sinus de alpha. Alors, il y a qu'un B perpendiculaire à V, alpha est P sur 2. Il y a le sinus kamel, il y a alpha, P sur 2. Ça veut dire que A égale à quoi? Il y a la charge sur la masse fois V fois B. Alors, sinus P sur 2, c'est 1, tout simplement. Alors, on a l'expression de l'oula, il y a A. هذه كتساوي في او كاري سور رو. وعندنا الاكسبرسيون الثانيه ديال ا اللي هي لا فالور ابسولو ديال لا شارج سور ام فوا في فوا بي. Ça c'est l'expression 2. Alors qu'est-ce qu'on va dire? De A, de 1 et 2, on déduit كنخرجوا بان عندنا في او كاري سور رو، في او كاري سور رو، يعني A كتساوي لنا في او كاري سور رو، كتساوي لنا ايضا la valeur absolue ديال la charge sur la masse fois V fois B. On va simplifier ce V là avec ce V là. غيمشي لي هذا مع هذا. اش غيبقى؟ غتبقى لي V sur ρ. غتبقى لي V sur ρ égale la valeur absolue de la charge sur la masse fois B. Et qu'est-ce qu'on va faire? انا بغيت نخرج ρ، هاد ρ هادي، alors هي V fois M sur، نضرب هذا في هذا ونقسمو على هاد جوج. الوغ غتولي عندي ρ égale M fois V sur Q fois B.
Alors, et c'est ça, l'expression de rayon de courbure. Alors, la masse de la particule est constante. V démontre qu'elle est constante. B, c'est un mouvement, c'est un champ magnétique uniforme. Alors, B reste constante. Ou la charge, elle est constante aussi. Alors, à terme, كامل كله راه كونستون. يعني ان هاد الغو هذا ممكن نعوضوه نكتبوا عليه R وكنقولوا بان R il est constant. Alors le mouvement il est, puisque le rayon est constant, alors كنقولوا بان le mouvement est circulaire. هذه كنخدموا بها في التمارين. Le mouvement est circulaire. يعني كنقولوا بان le mouvement راه circulaire tout simplement. Alors ρ égale à R égale à constante. C'est une valeur qui est constante. Maintenant R il est constant, alors le mouvement est circulaire. Alors on déduit que il est que le mouvement uniforme ou circulaire. Alors il est qu'un V. On a démontré maintenant que V, on a V est constante et R aussi est constant. Alors ce qui est هذا من هاد الجوج كنستنتجو بأن le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. راه هادشي اللي كاين عندكم في لا particule chargée. C'est très important pour vous. C'est bon. Alors, il a la particule chargée dans un champ magnétique uniforme. خص ضروري تكون عارف هاد ليطاب هادي. ضروري تكون عارفها ديال l'étude du mouvement. يعني comment tu démontres que le mouvement est uniforme. يعني غير بالاكسيليراسيون والبرودوي ديالها مع الفيكتور فيتيس. وكيفاش ديمونطري بان الغيون راه الغيون il est constant. Alors voilà la méthode. عاودها في ورقه بوحدها باش تكون عارف comment ça se passe. Et si vous avez des questions, vous me laissez dans les commentaires. Maintenant, on passe à la déviation magnétique, le dernier paragraphe de la leçon. Alors, la déviation magnétique, l'inhiraf magnétique. Alors, c'est quoi la déviation magnétique? C'est, on étudie la déviation de la particule chargée lorsqu'elle sort d'une chambre où on a un champ magnétique qui règne. Alors, on a un champ magnétique régnant dans cette chambre-là. Alors, comment on va étudier la déviation magnétique? Alors, كيفاش كان خاص داك الالكترون كيفاش يخرج et كيفاش خرج فوق في الحقيقة. Alors, comment on va faire? اسمعوا لي مزيان دابا الله يرضي عليكم. Alors, on va étudier maintenant la déviation magnétique. Alors, la déviation magnétique كتسمى DM. Alors كتسمى DM. Alors comment on va déterminer la déviation magnétique tout simplement? Première chose, on va faire un schéma explicatif de la chambre de déviation. Alors عندنا سيدي alors un électron غيدخل لنا بواحد الفيتاس عنده واحد لا شارج كي نيجاتيف غيدخل لنا سيدي واحد لا شامبر اللي فيها ان شون مانيتيك. تبع معايا مزيان دابا الله يرضي عليك. الوغ الالكترون غيدخل لواحد لا شامبر الوغ فيها ان شون مانيتيك كي غاني. الوغ فوالا دابا هو نورمالمون الالكترون ها هو دخل دابا غيدخل كوم سا. Normalement, qui خصو يمشي d'une façon qui est horizontale. Voilà, on a واحد l'écran هنايا داك un écran. C'est bon. Alors, هو خصو يمشي normalement هنايا. Alors, on suppose دابا غنفترض on va supposer que la distance qui sépare
la distance qui sépare, ou bien la longueur de la chambre ديالنا اللي عندنا فيها الشون مagnétique يعني هاد لا لونغور هادي غادي نعتبروها سيدي هي ال نعتبروها ال صغيره. On va supposer que la chambre هادي هي ال petit l. C'est bon. Alors افترضوا ان l'électron il va sortir d'un point, on va le nommer O, où il est supposé باش انه يضرب في l'écran هذا un point O prime, un point O prime tout simplement. C'est bon. Alors هو خرج من هذا واحد لو بوين او نورمالمون الا ما وقع ما كان لا شون مانيتيك لا والو خصو يخرج خصو يمشي نيشان وغيضرب في هذا لو بوين او بريم. هذا لا ما كان لا شون مانيتيك لا والو، ولكن بحكم انه كاين ان شون مانيتيك اش غيوقع على الالكترون هذا غيحاول il va se dévier. الالكترون ملي غيخرج il va se dévier غيخرج غيديفيا ملي غيديفيا غيبغي يخرج الوغ غيبغي يدير تراجيكتوار سيركولير ملي غيوصل لهنا غيخرج من داك الشون مانيتيك غيخرج منه ملي غيوصل لهاد لو بوين هذا ما غيبقاش حاصل في هاد لو شون مانيتيك. الوغ اش غيدير ملي غيخرج كيس كيل فا فير غيدي il va garder غيخرج بواحد الفيتاس tout simplement غيخرج comme ça ما je sais pas. J'espère que vous avez compris le truc. Alors غيخرج بواحد الفيتاس comme ça il va sortir comme ça. Alors je vais redessiner la trajectoire comme ça. Alors voilà, il va se dévier. Alors مني غينحرف بهذا الشعاع هذا مني غينحرف غيوصل ليا ملي غيخرج لي من هاد لا شومبر هادي غيبقى غادي ديال فاصون كي ريكتيلين. Alors normalement هو خصو يضرب هنا يعني في هاد لو بوين هذا ولكنه il va projeter sur l'écran alors dans ce point là. Alors هاد لو بوين هذا غنسميه انا بي une portée tout simplement. C'est bon. Alors, on va utiliser le blanco pour éliminer le truc هذا باش ما يخربقناش. Alors comme ça pour ne pas nous perturber. Voilà. Alors l'électron il va sortir de cette partie là يخرج من O paf يخرج ويضرب هنا في B. Alors on va se dévier ويضرب في B. Alors غير هنا غيخرج بواحد الفيتاس V. Elle va garder la même vitesse. Alors on va supposer عندنا سيدي هاد الالكترون من يخرج من هنا عنده واحد هاد الانحناء هذا اللي عنده هاد لا كوربيو هادي عندها ان غيون. عاد دابا ديمونطرينا بان هذاك لو غيون il est constant. Alors ce rayon là كينتمي لواحد الدائره. سي بون. alors نفترضوا سيدي عندنا لو غيون ديالنا هو هذا. alors on suppose que le rayon c'est celui-là. alors لو غيون alors من المسافه من هنا حتى لهنا alors هاد المسافه دي كامله غنسميوها حنايا ار. يعني بحال تقول ان هاد القوس هذا كينتمي لواحد الدائره اللي الشعاع ديالها هو ار سي سولوي لا. alors عندنا سيدي هاد الالكترون هذا مني خرج لينا من هاد لو بوين هذا و il va garder le sens comme ça. alors le sens rectiligne comme ça. دابا نورمالمون هو خصو يخرج نورمالمون خصو يخرج ريكتيلينيومون ولكنه خرج comme ça يعني في لو بوين بي. alors on prolonge هاد la droite هادي on va la prolonger pour simplifier l'étude. on va la prolonger comme ça. غنسميو ان هاد لو بوين هذا on va le nommer نسميو un point A par exemple. un point A نسميو un point A. c'est bon. alors بحال تقول ان هاد الالكترون هذا نورمالمون خصو يخرج بواحد الزاويه صفر ولكنه خرج لنا بواحد الزاويه. alors هو il s'est dévié بواحد لونغل. هاد لونغل هذا هو هذا. هاد لونغل هذا انا غنسميه الفا ماشي هو داك الفا الاولى اللي كنت نقول لكم بين بي و في. هذا ان اوتر الفا. هاد لونغل الفا هو باش يحارف لنا داك الشعاع. شنو هي الديفياسيون مانيتيك؟ لا ديفياسيون مانيتيك هي لا ديستانس بين او بريم اي بي. هي هادي هي الديفياسيون مانيتيك هي سالا. هادي هي دي ام. هو نورمالمون خصو يخرج او بريم ولكنه خرج في بي.
عطانا ان لونغل الفا، درنا واحد لونغل الفا. هاد لونغل الفا بالذات اللي عندك هنا هو هذا، سي لو ميم حسب الخاصيه ديال التوازي والتعامد. الوغ هاد لونغل الفا اللي عندنا هنا هو هذا بحد ذاته. الوغ comment on va faire tout simplement pour calculer la distance dm. سهل. première chose qu'est-ce qu'on a؟ عندك اسيدي راه علاقات ساهلين. عندك اسيدي لو سينوس دو الفا. الا خدينا هاد المثلث هذا اللي عندنا هنا اون فا سيبوزي كون ان تريونغل ايسي. الوغ ناخذ هاد المثلث هذا، السينوس ديال هاد الزاويه هادي سي كوا خصنا نربطو ار، خصنا نربطو ار بدي ام. الوغ السينوس ديال الفا، الوغ قلنا هادي الفا. الوغ السينوس دو الفا، شنو هو السينوس دو الفا؟ on a CD le sinus de alpha. Sinus de alpha. Sinus de alpha égale à quoi? Sinus de alpha, la distance هذه L. قلنا هي L كبيرة. Alors c'est L صغيرة عفوا. Alors c'est L. Alors sinus de alpha c'est L sur sinus هو المقابل على الوتر. الوتر في الحالة ديال المثلث هو R. هو هذا. هو هذا المثلث هذا. Alors c'est L sur R. Alors sinus de alpha c'est L sur R. نقولوا عليها مزيان. وعندنا سيدي لا طونجونس دو الفا. الا خدينا هذا المثلث الكبير، هذا المثلث الكبير سولوي لا، هذا كامل هذا المثلث. الوغ لا طونجونت دو الفا، لا طونجونت دو الفا شنو هي الطونجونت؟ لا طونجونت هي لوبوزي سور لادجاسون. الوغ لوبوزي ديالنا هو دي ام. الوغ سي سولوي لا اللي كنقلبوا عليه. الوغ سي دي ام سور، لاحظوا معايا المسافه اللي عندنا هنا او بريم ا هي هادي، ولا ا او بريم هي هاد المسافه هادي. هذا هو لاجاسيون ديال المثلث. الوغ دي ام سور ا او بريم. الوغ من هاد لي دو ريلاسيون on va démontrer la distance dm. Il y a des approximations à faire. الوغ هنا كيدخلوا لي زابروكسيماسيون التقريبات، يعني كنبداو نسامبليفيو الحساب. الوغ comment on va faire sinus de alpha. الوغ الا كنا دون لو كا دي بوتي زونغل، حيت الزاويه هادي باش كينحال فينا هاد الزاويه باش كينحال في هاد الالكترون هذا سي ان انغل تيكون صغير. الوغ دون لو كا دي بوتي زونغل، على لابروكسيماسيون الاولى كا دي بوتي زونغل، كا دي بوتي زونغل كيس كون ا عندنا كتكون عندنا السينوس دو الفا. لو سينوس دو الفا يقارب طونجونت الفا، كيكون تقريبا كيساوي الطونجونت. لو سينوس كيكون تقريبا كيساوي الطونجونت. الوغ في حالة الزوايا الصغيرة الوغ السينوس كيكون تقريبا كيساوي الطونجونت. الوغ كيعني ان اش، كيعني ان ممكن نقولوا بان ال سور ار ممكن يساوي لنا دي ام سور ا او بري. سي بون. الوغ ال سور ار ممكن يساوي لنا A L sur R D sur A au prime. Avec. Alors, il a khdina, on prend, ou bien on a R. R égale à quoi, tout simplement? R, il y a la masse de la particule fois la masse de la particule fois V sur la valeur absolue de la charge fois B. Alors R, c'est la masse fois V sur la valeur absolue fois B. Alors on prend cette expression-là et on va la remplacer dans R, tout simplement. C'est bon? Hein? Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Alors الا شدينا وعوضنا، شدينا هادي وعوضنا هنا، alors اش غيولي عندي؟ اش ولي عندي؟ L sur M fois V sur la valeur absolue de la charge fois B égale dm sur A au prime, tout simplement. Sur A au prime. Alors, maintenant, on va déterminer le dm.
الوغ دابا كتشوفوا انا هبطت لا كادونس دابا ديال الشرح باش تبان لكم دابا باش يبان لكم الحساب. الوغ هادي غطلع الفوق، هادي غطلع الفوق البسط. الوغ شنو تولي عندي؟ غتولي عندي ال فوا كيو فوا بي sur la masse, ça c'est L, c'est écrit comme F, la masse fois V égale à dm sur A au prime. Alors dm c'est quoi? Égal à quoi في هاد الحالة dm؟ alors شنو غتساوي لنا؟ غنطلعو غير A au prime غنطلعوها هنا الفوق، A au prime غنطلعوها الفوق. A au prime قلت لكم هي هادي، A au prime هي هادي، سي بون. alors شنو تولي عندي؟ هادي غنطلعوها الفوق، غتولي عندي dm égale L fois la valeur absolue de la charge fois B fois A au prime sur M fois V. Maintenant, هاد A au prime باش متبقاش مبرسطانة هادي اللي عندنا هنايا، هاد A au prime شنو هو؟ هي نورمالمون إلا اعتبرنا أن لا ديستانس أو prime هادي كاملة غنعتبروها هي ال، هاد الديستونس كامله من او حتى او بريم غنعتبروها ال كبيره. يعني انا رسمها لكم هنا، غنعتبر الديستونس كامله غنعتبروها ال كبيره كغونت ال من او حتى او بريم. نورمالمون هاد ال الصغيره هادي، هاد ال هادي صغيره، هاد البيتيت ال، هاد لا شومبر راه صغيره بزاف دوفون ال، يعني الديستونس هادي ال صغيره راه صغيره بزاف، كتكون صغيره بزاف دوفون ال. يعني كتكون يعني باغ اكزومبل الا كتدير بلي سنتيمتر هذه كتكون بالمتر، يعني كتكون يعني هذه لوغ ديال لي متر هذه كتكون بالسنتيمتر. باغ اكزومبل الا قارنتي مثلا 2 متر ب 2 سنتيمتر، 2 متر ب 2 سنتيمتر، راه 2 سنتيمتر سي ريان دوفون 2 متر. الوغ سي لا ميم شوز. الوغ ال هاد لا ديستونس هادي الصغيره هادي اللي عندنا هنا بحال الي نيغليجابل. الوغ الا اعتبرنا ان هادي ماشي نيغليجابل، صغيره بزاف، الا اعتبرنا ان هادي صغيره بزاف ممكن تقول بان ا او بريم كون ابروكسيماسيون، يعني ان هاد المسافه كتصغار، يعني بحال ا كتقرب لهاد الاو هادي. مادام ان هاد المسافه غتصغار فان ا غتكون قريبه بزاف الاو. بما ان ا غتكون قريبه بزاف الاو، الا كانت قريبه بزاف الاو يعني ممكن نعتبروا بان ا او بريم on considère que A au prime، يعني هاد المسافة الصغيرة، هاد المسافة اللي عندنا هنايا ممكن كتساوي ليا او بريم. او بريم قلنا هي الكبيرة، يعني الديستونس من لونسمون لا بوزيسيون دو لونسمون ديال لا بارتيكول حتى فين كاينة او بريم حتى لهنايا. الوغ A au prime هي L ou là il y a O prime. Alors on va remplacer A au prime par L ici, ça va donner dm égale, alors la valeur absolue de la charge fois L fois B fois L كبيرة يعني fois grand L sur la masse fois V. Et ça c'est l'expression du déviation magnétique. Alors l'expression de déviation magnétique, voilà. Alors عندها علاقة بالشون magnétique, de la vitesse, de la longueur L qui sépare la position de lancement et au prime et la masse de la particule. Alors voilà le dernier paragraphe de la leçon, la dernière partie de la leçon du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors la partie اللي خصكم تركزوا عليها بزاف، alors vous devez bien faire attention avec, c'est la partie d'étude du mouvement. alors هاد الديمونستراسيون ديال هاد الجوج، alors باش كديمونطري على ان في il est constante ou r il est constant، باش كديمونطري بان الموفمون راه سيركولير يونيفورم. اي وواحد القضيه اخرى، لورينتاسيون ديال الفيكتور فورس ماغنيتيك tout simplement.